नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली अर्थात चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर तरफ आयोजित यही प्रातज्योति कार्यक्रम को आपण मानक विशेष विशेष स्वागत। आज कार्यक्रम आपण माने जोगदे प्रत्येक दिन यही सुंदर कार्यक्रम को देखुवार आपण मानक विशेष विशेष धन्यवाद। आमे निरंतर भावे आपण मानक निमंते प्रार्थना करुचु। आपणकर प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक आमे सबु बेले प्रार्थनारे मनोयोगी हेउ। ईश्वर आपण मानक आशीर्वाद करंतु। जदि एई कार्यक्रम आपण मानकर जीवन निमंते उपकृत बोली मने करूचंती ताहले एई कार्यक्रम को अन्य मानक निकटरे शेयर करंतु। आजिर एई आलोचना रे आम माने विशेष करी युवा युवती मानकर संपर्कित एक विषय आलोचना करिबा। युवा अवस्था निजर बल को अन्य मानकर साहाय्य पाई व्यवहार करिबा। युवा अवस्था मनुष्य जीवन एक मुख्य अवस्था। एई समय रे मनुष्य दिन को दिन शरीर रे वृद्धि पाऊ पाऊ बल रे मध्य वृद्धि पाए, ज्ञान रे मध्य वृद्धि पाए। आमे जे प्रकारे पूर्वरु आलोचना करिथिलु जे एई समय रे अनेक निष्पत्ति नबार अनेक कार्य करिवार दक्षता आम मानकर जीवन को आसे। मनुष्य जीवन रे युवा अवस्था एक मुख्य अवस्था अटे एवं एई अवस्था रे आम मानक जो बल आम मानक जीवन रे आसे, आम मानक जो ज्ञान आम मानक जीवन रे आसे, आम मानक जीवन रे जो दक्षता आसे ताहा निज पाई व्यवहार करू करू अन्य मानकर साहाय्य पाई व्यवहार करिबा आवश्यक। यह केवल सांसारिक शिक्षा ताहा नुहे किंतु यह एक आध्यात्मिक शिक्षा मध्य जे आमनकर युवा अवस्था रे अन्य मानकर भार बहिबा पाई आमे इच्छा प्रकाश करिबा दरकार, अन्य माननको साहाय्य करिबा दरकार। ताहले आपण माने मध्य निजे एक खुशी अनुभव करिवे जे एई बयस रे आपण माने अन्य मानकर भार उठेइछंती, अन्य माननको साहाय्य करिछंती। विलाप पुस्तक बाइबल रे 3 अध्याय 27 पदरे गोटे सुंदर कथा लिखा अछि, ताहा मु आपण मानक पाई पढ़िबी। जहा आम मानकर यौवन अवस्था रे थिबा बल को की प्रकार माने व्यवहार करि परिबा सेथि पाई आपण मानक एक प्रेरणा जोगेइबो। मु पढ़ुछि, यौवन काल रे जुआली बहिबार मनुष्यर मंगल। यौवन काल रे जुआली बहिबार मनुष्यर मंगल। कारण एई अवस्था रे आम मानकर दक्षता थाए, एई समय रे आम मानक पाखरे शक्ति थाए, आमे अन्य माननको साहाय्य करि परिबा। आज जदि आपनक पाखरे ज्ञान अछि, आज जदि आपनक पाखरे शारीरिक बल अछि, आज जदि आपनक पाखरे अर्थ अछि, ताहले अन्य माननको सेई बल, सेई ज्ञान एवं सेई अर्थ द्वारा अन्य मानकर उपकार करंतु, अन्य मानकर साहाय्य करंतु। अन्य मानकर उपकार एवं अन्य मानकर साहाय्य केवल से मानकर साहाय्यर कारण हबनी किंतु आपणक जीवन रे को आनंद दब, आपणकर जीवन को सजाड़िबा पाई गोटे सुगठन आनिबा पाई यह आहुरी साहाय्यकारी हब। हितोपदेश नामक पुस्तक तार 20 अध्याय 29 पदरे यही प्रकार कथा लिखा अछि जे युवा अवस्था रे जो बल अछि सेई बल युवा मानकर भूषण। ए बल ईश्वर आपण माननको देइछन्ति। ए बल को अन्य मानकर साहाय्य करिबा पाई व्यवहार करंतु। बेले बेले युवा अवस्था रे आमनक जीवन रे क्रोध आसी जाए, राग आसी जाए, आमे हठात हठात रागु, हठात हठात आमने क्रोध करू एवं ये क्रोध करिबा द्वारा आमने भूल निष्पत्ति नहीं जाओ। हठात आमने अन्य मानक ऊपर आक्रमण करिबा पाई चेष्टा करू, अन्य मानक गाली गुलज करिबा पाई चेष्टा करू, किंतु ए बल को आपण की प्रकार व्यवहार करूछंती सेति प्रति सदा बेले आपण ध्यान देबा उचित। कारण शास्त्र अनुसार आपणकर बल आपणकर भूषण। यह
ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ଯେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ, କାହାର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, କାହାର କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଳକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ଯୁବା ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯଦି ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଦେବେ। ଯେ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଯୌବନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୁଆଳି ବହିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜୁଆଳି ବହିବା ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଜୁଆଳି ବହିପାରିବା, କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଉପକାର କରିବା, କେତେ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ହେବ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏଇ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି କି? ଆପଣଙ୍କର ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବଳକୁ କାହାର କ୍ଷତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଜାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଳକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।